Mereka bukanlah penari profesional yang mempelajari tarian ini hanya dalam 5 pertemuan bersama Sea of Indonesia. Penikmat seni, kita sambut Lenggang Nyai dari Betawi.
Oh iya, lagi bang ya. Palinglah enak si mangga udang. Iya, gimana bang? Palinglah enak, tapi sayang buahnya jarang. Palinglah enak si orang bujang sayang. Kemana pergi, tiada yang larang. Jalilah jali dari Cikini sayang. Jalilah jali sampai di sini. Nah, kita nyanyi lagi ya. Selamat sore para penikmat seni. Sore, apa kabarnya semua? Dalam momen yang sangat spesial karena hari ini kita merayakan hari apa? Saya mau lihat nih ngantuk apa enggak, karena nanti kita akan banyak banget pembaca puisi, jadi I want to test you guys. Hari ini hari spesial, hari apa? Imlek ya. So gongsi facai untuk bagi yang merayakan dan semoga ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Dan selamat datang pada acara Unmask Gongsi Edition di Galeri Indonesia Kaya. Dan saya Ilham akan memandu acara selama 2 jam sampai jam 5 sore. Dan sedikit cerita tentang Unmask. Unmask berdiri dari tahun 2015 ya, Mbak Putri. Merupakan komunitas puisi berbasis di Jakarta yang selalu aktif menyelenggarakan pembacaan puisi atau open mic di mana siapapun dari penonton dapat berpartisipasi dalam membacakan karya puisinya. Jadi hari ini kita akan banyak guest poets, jadi tamu yang akan membacakan puisi dan juga para penonton yang langsung membacakan karyanya. Dan sekali lagi tadi di awal ada Lenggang Nyai dan juga Gambang Peranakan dari Nanfeng Nusantara. Tepuk tangannya sekali lagi. Karena nanti akan ada pertunjukan dari Gambang Peranakan lagi. Oke, tanpa berlarut-larut saya langsung akan panggil audience reader pertama, yaitu Clarisia Kiki. Dia adalah salah satu dari para sahabat komunitas puisi Unmask yang telah beberapa kali membacakan puisinya di open mic Unmask. Pernah juga menjadi guest poet di Februari 2016 dan juga salah satu vokalis dari grup musikalisasi puisi Waktu Jeda. Kita langsung sambut Clarisia Kiki. Silakan. Selamat sore semuanya, terima kasih untuk waktunya. Deg-degan, karena biasanya kita santai, casual di cafe, kayak gitu. Terus ini pertama kalinya saya yang ikut di gig, jadi ya ini dari saya. Satu puisi ini terinspirasi dari Joko Pinurbo dalam bukunya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Selamat menunaikan ibadah puisi ya. Sangat tidak asing, sangat terkenal, judulnya adalah Mei. Ya, dan ini merupakan sebuah respon, tanggapan terhadap puisi tersebut. Kepada Mei. Tubuhmu yang cantik itu, Mei, yang telah kau persembahkan kepada api sore 98 itu. Kupikir waktu akhir. Api cintaimu lalu kecup lekuk-lekukmu. Api mencintaimu
lalu lumat-lumat tubuhmu habis, meniadakan warna yang cuma kulit, yang cuma ilusi. Tubuhmu yang meronta dan meleleh dalam api itu, Mei. Kupikir waktu akhir. Tubuhmu adalah tubuh kami. Ketika tubuhmu hancur dan lebur dengan tubuh bumi, maka takkan ada lagi yang mempertanyakan nama dan warna kulit siapapun, Mei. Tapi aku salah. Aku salah, Mei. 19 tahun sehabis tubuhmu mandi api, ternyata waktu akhir tak pernah hadir. Waktu juga kulit. Waktu adalah ilusi. Sebab tubuh dusta masih membohongi. Sebab kuasa-kuasa bohong masih mendustai. Kami masih bakar beda warna kulit. Kami masih bakar beda kulit iman. Supaya kebenaran hilang. Supaya kebenaran hilang. Supaya kebenaran hilang. Terima kasih. Oke, Clara Sia Kiki. Lalu berikutnya spesial, kita ada guest poet, Mas Upi Abdurrahman, bersiap-siap. Upi di waktu senggangnya dia juga gemar menyanyi dan juga menulis lagu. Dan Mas Upi merupakan pemenang Jakarta Poetry Slam Champion pada September 2016 lalu. Dan merupakan pengamat sosial dan politik. Silakan Mas Upi. Waktu dan tempat. Selamat sore semuanya. Saya Upi. Kali ini puisi saya berjudul Angpau. Tentu saja karena ini Imlek. Tapi puisi ini saya tulis dalam bahasa Inggris. So I hope all of you can enjoy this. Angpau. 'Tis the time of the year when Confucian temples rouse with pilgrims a-bustling, incense twirling like ballerinas of age, wisdom, and dried flowers, mooncakes glistening, their bound succulence like babies' butt cheeks. 'Tis the time of the year when fire-scaled dragons writhe out of their lairs, trading excited shrieks with children of bakpao cheeks. Paper lanterns lit 1,000 good wishes sent to the sky, raw fish salad mixed, and families feast and luck. Luck is a lady in red, all red. 'Tis a time of the year when, in envelopes of deep-hued cinnabar, sheathing stacks of non-jade precious green, the gift of Angpao is handed around. Angpao, just like it is the heart of joy of many young souls, Lunar New Year's version of presents in socks or Idul Fitri's new clothes soothes the juvenile mind from throwing tantrum. Juvenile minds, and this is where we get a little bit political, juvenile minds throwing tantrum like last year's 4/11. Monkeys bellow and rage, Indomaret raped, Pluit cars smashed, not unlike 1998. Last year's Christmas, monkeys invade, Stephen Tong's KKR soiree, Surabaya and Jatinangor's Christmas accessory banquet, angry monkeys having not been provided enough angpao. And suppose Ahok allow corrupt civil servants to nibble enough angpao from gubernatorial projects, the blasphemy case might not have seen the light of day. Angpao,
Yes, economic jealousy at this heart of racial divide, much like Rwanda's Hutus versus Tutsis, one propped up by former tyrants' revenant wings, their trump card to ride in case things go awry, like 1998. Economic jealousy prompting many to bitterly, threateningly throw words like amoy or China or blame pork festivals, when at the core of it all, they wish they had more ang pao. As we leave last year, hope that monkeys truly wave their goodbye, because last year was the year of the monkeys, while the phoenix-like hope of fire rooster cockle-doodle-doos, we continue to stand at this fork of nationalism, this true test of Bhinneka Tunggal Ika. Let's say goodbye to petty words like non-pribumi, as if Indonesian earth is predestined to certain races. Who are pribumi anyway? The non-Chinese ancestors all did come from Indochina and India anyway. So, economic jealousy, our wanting of more ang pao, should not persist to fuel racial divide. This, the year of the fire rooster, and the rooster that breathes glorious fire is the Garuda Indonesia. Under its wings we stand as neighbors, merdeka. Gong si Facai to all of us. Thank you very much. Wah, terima kasih Mas Supi. Lalu kita ada audience reader berikutnya. Mas Bentara Bumi, ada? Miss? Oke. Kak. Seorang penyair yang juga sahabatan Mes ini adalah penggagas Malam Puisi Jakarta. Ia adalah seorang dari para guest poet di open mic perdanaan Mes pada April 2015. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Bumi, saya penggagas Malam Puisi Indonesia. Malam Puisi Indonesia adalah sebuah ruang membaca puisi yang saya dirikan sama teman-teman di Denpasar, Bali tahun 2013, dan saat ini termasuk di Jakarta, Malam Puisi tersebar di 40 kota di Indonesia. Saya akan bacakan satu puisi terbaru saya yang baru saya selesaikan 2 jam yang lalu. Seperti apa warna cinta? Apa dia berwarna merah yang menjadi bara diam-diam? Seperti pemburu yang berhitung mengunci buruan dan mendapatkannya telak dalam genggaman. Atau ia berwarna kuning kemuning, kemayu malu-malu, menggigit bibir dengan senyum kenes, melenakanmu pelan, lalu seketika tak berkutik dalam jeratan. Atau cinta itu mungkin berwarna hitam, penuh gelap kedalaman, dasar tak terukur, palung rindu tanpa jeda. Tapi sebenarnya seperti apa warna cinta? Mungkin seperti baju biru saya yang mengangkasa, jawaban semua doa ketika tak ada lagi yang bisa mencapainya, atau ia hijau seperti ibu bumi dalam kediamannya menerima segala tanpa batas usia. Tapi aku rasa cinta tidak berwarna putih apalagi berbalut tasbih. Mungkin saja pada suatu ketika cinta berwarna putih. Tapi bukan putih yang berteriak paling gigih tentang kitab yang tercela dan Tuhan yang ternoda. Cinta yang putih tidak akan tumpang tindih, merintih, merasa paling perih. Jadi,
Seperti apa warna cinta? Apa ia merah, kuning, hitam, biru, hijau, putih yang bersatu menjadi segala warna? Atau jangan-jangan dari tadi aku salah mengajukan pertanyaan? Kurang ajar, puisi ini jadi sia-sia. Lalu aku teringat mukadimah dalam kitab kesukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cinta adalah Tuhan dalam cahaya kasih dan sayang. Cinta adalah Tuhan dan kita yang diliputi cahaya. Cinta adalah kita semua sebagai cahaya menuju cahaya di dalam cahaya. Aku rasa seperti itulah cinta. Terima kasih. Oh. Oke. Wow. Terima kasih ya. Lalu berikutnya audience reader, kita ada Andy Roberts. Ya, Andy Roberts merupakan startup entrepreneur yang suka makan dan menulis. 2 tahun berturut-turut memenangkan Jakarta Poetry Slam yang diorganisir oleh Unmask. Walau sebelum 2015 ia sama sekali awam di dunia perpuisian. Waktu dan tempat silakan. Thank you. Can everyone hear me? Okay. For those who haven't heard me before, I speak a variation of English called Australian. So I hope everyone can understand, okay? Every time I do an unmasked event, I promise myself for the next one, I'll give myself at least a week to write my poem. I guarantee that, yeah, I started writing it last night, so with half a bottle of vodka. So I hope it comes out okay. I haven't named it yet, so any suggestions afterwards would be great. So this has been a tough week. My inspiration fairy has gone missing. And I'm not solely talking about the Donald becoming president and pissing all over truth and decency. His glistening orange head and lack of propriety, symbols for the soul missing in current Western society. No, there was something much closer to home that left me speechless, horrified and alone. A car driven by a lone jerk ploughed through Burke Street Pedestrian Mall in my hometown last week, close where I used to work, murdering 5 people and hurting dozens more. I was horrified. I was shocked to my core. The only balm to this horrible event were the profound stories of heroism from Australians with backgrounds that Trump would build a wall around, caring for each others in ways that still astound and make me proud of the haphazard multicultural society, crowned by the spirit and will of those who are able to make it past our unfeeling, uncaring politicians and their bullshit offshore refugee campgrounds. Lou, the cab driver, handed out bottled water, held a critically injured woman as she lay sobbing for her daughter. Isaac Tupou, a Samoan Australian teen, tried to grab the driver before he careened down the road past the dividers. An Indian-Australian couple kept police and ambulance crews fed. 3 Chinese tourists comforted the wife of one of the dead. No English was necessary. Words did not need to be said.
And I know this is just one small incident in a world full of precedents where daily bombings don't even make the nightly news because these countries we invaded then abandoned have been forced to lose infrastructure and running water and colleges and shoes, where intelligent people with wonderful skills are forced to choose between a bullet at home or a leaky boat cruise, en route to an existence in limbo with no rights, views, visas, or timeline windows. The point is, in Melbourne, victors, helpers, heroes and paramedics all came from different backgrounds and aesthetics, united by horrible circumstances in an empathetic group that, to me, best summed up the strength in diversity. That's it. Thank you all very much. Terima kasih Andy, thank you. Sebelum kita lanjut ke audience reader dan juga ada guest poet, masih ada 3 lagi. So let's watch Gambang Peranakan Nanfeng Nusantara. Tepuk tangannya sekali lagi. Sekarang kita nonton ondel-ondel ya. Sama-sama nyanyi ya. Nyoknya mana? Jangan lupa. Belum tunggu. Musik. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel adik anaknya ngigel teriteran. Mak bapak ondel-ondel ngibing. Merah kemanganten disunatin. Goyangnya asik kedut-dutan. Nyangai bingenya igel-igelan. Ayo sambil tepuk tangannya. Iya. Mak abang kumplak-plak-plak. Gambang nyaring ditebak. Nyangiringin nandak. Pade surak-surak. Anak iseng ngecailin. Apalagi anak ondel-ondel. Taruhin puntungan. Ya kebakaran. Mak bapak ondel jejing kerakan. Kalinya nyaleh bekobaran. Nyangar kepada kebingungan. Disiramin air comberan. Lo yang bener aja lo bang. Ini disiramin air comberan. Tadi tanya sama penonton tuh. Ondel-ondel. Anak lo bukan? Anak gue. Bukan bapaknya lo. Rambutnya udah begini. Oh iya. Bareng-bareng ya. Plak-plak-plak. Tangannya begini juga ya. Cakep ya. Plak, gumbang, plak. Gendang nyaringin ditebak. Nyangiringin nandak. Pade surak-surak. Tangan iseng ngecailin. Pale anak ondel-ondel. Taruhin puntungan. Lu kebakaran. Anak ondel cacing kerakan. Cakep. Palenya nyaleh bekobaran. Nyangar kepada kebingungan. Aduh. Disiramin air comberan. Disiramin apa? Disiramin. Cakep. Meminta dia. Siramin dah. Lumah. Oke, Gambang Peranakan. Oke, untuk sesi kedua kita ada guest poet Pak Chan, atau formalnya Pak Putu Fajar Archana, tapi akrab kita panggil Pak Chan. Pak Chan merupakan sastrawan dan penulis yang sudah banyak melahirkan karya, buku kumpulan puisi dan novel, dan salah satunya nih Ganda Mayu yang dipentaskan bersama Teater Garasi pada tahun 2012 di Gedung Kesenian Jakarta. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Good afternoon, selamat siang kawan-kawan. Menjadi Tionghoa di Indonesia tidak gampang. Puisi ini akan berkisah bagaimana orang Tionghoa
dari zaman 2567 tahun sebelum Masehi ya. Lama sekali, saya mungkin semua belum lahir di sini. Ya, waktu itu ada mitologi tentang bagaimana Nian, mungkin ada orang Tionghoa yang mengerti mitos itu. Ada? Angkat tangan. Nian nggak tahu? Ada ya? Thank you. Nian monster binatang yang selalu datang pada saat musim gugur, lalu memangsa tanah-tanah pertanian penduduk. Hasil panen semua dimakan, kemudian juga orang-orang bahkan dimangsa ya. Waktu kalau Anda hidup di zaman itu mungkin dimakan sama Nian. Sayang sekarang mungkin Niannya sudah nggak ada. Nah, ketika datang ke Indonesia, ya masalahnya juga diburu Nian terus. Dari zaman Kutai sampai ke zamannya Pak Ahok. Bukan kampanye ya, maaf. Debatnya sudah selesai tadi malam. Kira-kira bunyinya begini. Situs abad yang terluka. Kami mengenangmu sebagai tanah yang jauh. Masa-masa berperahu yang menyedihkan. Bukan cuma karena perang. Hewan dan parinan kami selalu dimangsa Nian. Nian yang tadi ya. Jangan kasih nama anak Anda Nian nanti. Kami memilih pergi, tak ada harapan di tanah sendiri. Ketika tiba di sini, Nian tidak juga pergi. Monster itu mengejar kami sebagai anjing tua kudisan yang cuma bisa meringkuk di bawah dipan yang usang. Masa-masa perantauan yang menyedihkan, menyakitkan. Dari Kutai, Singasari, Majapahit sampai Demak. Kaki-kaki kami merentang jejak sejarah. Ketika tiba di pintu kolonialisme, Gubernur Jenderal Falkenir membantai lebih dari 10.000 saudara kami. Batavia. Batavia yang kami cintai mengalirkan darah. Toko-toko kelontong milik kami jadi situs genosida. Kanal-kanal kota berubah jadi kuburan yang menyedihkan. Kau pikir semua akan berakhir? Tidak, kawan. Tidak. Lebih dari 100.000 saudara kami dihanyutkan dengan kapal-kapal bobrok. Entah tiba atau tidak di tanah asal. Bukan urusan lagi. Soekarno tak membela kami. Ia malah mengusir kami sebagai berandalan komunis. Pasti kau pikir cerita kami berakhir di masa Orde Lama itu. Sejak itu, lewat surat-surat rahasia, hidup kami terbelenggu. Anda tahu, ada lebih dari 8 peraturan yang mendiskriminasi orang-orang kami sampai saat ini. Malam-malam cahaya lampion, tarian barongsai, bahkan sekedar menghidangkan miswa kepada para leluhur. Cuma karena menyalakan hiyo atau mendengar dendang Mandarin, kamu bisa dicap subversif. Soeharto bahkan lagi-lagi membawa kami ke rumah jagal. Seekor sapi tak bisa berlindung di balik aturan-aturan penyembelihan. Kami tak henti diburu. Perempuan-perempuan kami diperkosa
para leluhur kami diperlakukan sebagai binatang yang seolah merebut rezeki kaum pribumi. Begitulah kami mengenangmu, Nian. Keraksasaanmu kami kira selesai ketika Honjun Laisu menjadikanmu sebagai kendaraan dewa. Saat seorang gadis berbaju merah menakutimu, kupikir semua akan berakhir menyenangkan. Sampai kami menempuh bermil-mil jarak dan meretas berjam-jam waktu, kau tetap saja Nian, raksasa mitos yang membuat hidup kami sebagai babi hutan, buruan para pemburu yang kesetanan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Chan. Lalu kita ada audience reader berikutnya, yaitu Tiar Simorangkir. Ada? Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Tiar. Selamat sore. Ini kesempatan kedua buat saya di Unmax. Thank you buat kesempatannya. Karena biasanya dalam bahasa Inggris, jadi puisinya dalam bahasa Inggris, mudah-mudahan bisa dimengerti. Email to my future husband. To all single men who might one day become my husband. Subject, diversity and equality in our love. Dear future husband, first of all, I am a single mature woman who is perfectly happy with my life. I am writing this email not because I am lonely, I am doing this just for fun. Dear future father of my children, I am obsessed with brown hair children. That's why I'm looking for blue eyes, brown hair men. Even talk my mom want me to marry respectful man, Batak man, just to keep the custom alive. I was born as culturally conventional and religiously Christian, but I don't mind if you are culturally modern and more progressive. I don't mind when at the Sunday morning I will take our son to the church and you will take our daughter to the temple. Together, we will learn to avoid displaced culturally feelings. Together, we will teach our mixed cultural children about new beautiful mixed culture. Dear future soulmate, I am only interested in younger men. But not an immature, childish boy. Even if you are younger, have confidence to walk beside me, have courage to ask me out. And when we are walking, holding hand in front of public, prepare yourself to get weird look from society, because for them it's perfectly fine when Hugh Hefner marries 60 years old younger woman, but when the Mimor marry Ashton Kutcher, they call her lonely cougar. That's not just fair. Why? When women with younger men, society think we violate the norm. Why when we are with younger men, society think we violate the social norm. Just like if it's okay for men to watch porn, why it's gross where women go to a male stripper club? Dear future life partner, I am
an alpha female woman. I raised as independent and fighter woman. I was not raised just to sit and look pretty next to a man, and I am not afraid to have my own voice. It is called life partner for a reason. I want us to complement each other, but not to complete each other, because I am already complete even without you. So remember that you are my equal. I am not superior to you, neither you are to me. Dear future lover, I have brain, but also I know how to please a man. You can have intelligent conversation with me, but I also know how to do lap dance for you. I want you to know that I'm not concerned about the size of my wedding ring. I will never pressure you to propose. In fact, I'm like the one who gets on my knee and asks for your hand. But if I show you the darkest side of me, if I told you the stupidest thing I've done in my life, would you still look at me with that amazed look? Would you still love me the same? Please, have a strong arms so you could pick me up when we are kissing. But most importantly, please have a strong heart so you could pick me up when I'm in the lowest point of my life, because there are times that I don't have the answer, and when I'm tired being a fighter, I just want to hide in your safe arms. If we haven't met, I will wait. But if you're ready met and you're ready around, speak up before someone else does. And when finally I fall in love, I hope I will fall in love with you. And I will love you unconditionally. I will never try to change you. I will never make you feel unseen, and I will always be your #1 fan. Sincerely, your smart, hot future wife. P.S. To all single girls who might be interested to be my future husband, or should I say future wife. I will talk to you at the next email. Thank you. Yeay, tepuk tangannya. Si Mbak Tiar crowd favorite ya. Kayaknya mewakili seluruh wanita-wanita single yang ada di sini, dan berharap di Rooster Year ada peruntungan untuk kalian semua. Oke, lalu audience reader berikutnya adalah Ruby Astari. Waktu dan tempat dipersilahkan, Mbak Ruby. Selamat sore semuanya. Ini kesempatan saya yang kedua kalinya untuk tampil di Unmasked. Terima kasih atas waktunya. Sempat gegar juga sih karena kok tadi yang tampil bagus-bagus ya. Oke, ini berasal dari karya lama saya, kebetulan dalam bahasa Inggris. I hope you guys will enjoy. Please remember the days when things were dark, overshadowed, clouded with nasty rumors.
The truth is futile as a dead lark. Don't forget the times when things were bad. So many had made us feel upset. The loss of many lives so sad. Please, always remember, what do you want to forget? You think it's a lot easier. Don't you get it? All you do is run for cover. Never forget the things we once had. Losing them was painful, but we must always remember, even if it's no longer taught in school. Always remember, never forget. Never forget the sheer terror that took the lives of our brothers and sisters, the lies that poisoned us with rage and fear. Don't let them sweep it all under the rug. Don't bet our everything on mortal luck. Let that history be the lesson learned on how to live without hate. Unlike May 1998. Thank you. Terima kasih Mbak Ruby. Ada yang tertinggal. Oke. Selanjutnya audience reader spesial hari ini. Raunala Maruti, penyair muda, putri dari salah seorang penggagas Unmask ini sedang menuntut ilmu di Jepang. Sehingga terpaksa berpartisipasi dengan rekaman video. Jadi di kesempatan ini dia membawakan karyanya yang berjudul Lunch. So, enjoy. If diversity was to be celebrated, it would be the quietest party we would ever attend. For it's often boasted about, yet somehow a cliche when scribbled and splattered in pen. Best celebrated in lunch then. For it's a need not to be mentioned that's been there to fuel from the start. You know you can't skip it. Unless you're on a diet or you're recovering from a broken heart. But it's there. And unless you've been held captive and was starved in a dungeon, would you thought about celebrating such a mundane routine? Of ordering and devouring your meal alongside everyone else in the room who would probably have a different everything from you, caring whether healthy gardens as a meal or cluster pools that you roll your eyes at. Or I'm celebrating now. It's seasoned with a buzz of too many languages and gibberish conversations going around at once. Phonetics that would gag me confused. In this college town, diversity sounds more like The Sims in the middle of a turtle race kind of day. Diversity loves to sing on a higher octave at this hour to the lyrics of everyone's separate itineraries, but everyone's too busy to notice. Soft-spoken, indifferent, and tired afterwards, but its presence is always with us, to hold our hands like how mothers would to comfort on their child's first day of preschool, not ready to face so many other kids that are not you, but then we seem to always find ourselves hand in hand with them at peace by lunchtime, making friends from trading carrot sticks into biscuits. Your favorite sassy TV show character of color, placed in the middle of an otherwise formulaic toothpaste pale cast to convince we're now open-minded, hip, and cool compared to how we were from the past. We've grown to color it into a plain chessboard of trying to make it seem that we can be side by side without kicking away anyone's turns by the swings. The more notes you would ask to belt, the less idyllic the melody, the lesser it sings. Note that diversity is the wallflower by the cafeteria who would choose to and should not be pointed out during lunch for singing along a whispered hymn of everyone floating side by side in their own bubble. A slight finger would just burst itself a ruckus of trouble. It breaks a chopstick to drum along, chewing rhythms found, but never to ask for a fight. Any one of you all have managed to sound. It'd rather be left be as it is, without being painted in rainbows, symbols, and reds, parading, charading, and fading for causes left and forgotten in beds. Lunch is sacred. A time where you would let go of any fear, for I bet all the anger started from an empty stomach, but it can be settled here. Stoves
come a brightening, and we shall welcome the flames of a happy Chinese New Year. Of the fire rooster to wake up and arise better days, with lunches of takeouts, golden drumsticks, and chicken nuggets. For all these problems we should set aside to clear. Happy Chinese New Year, everyone, from a very sunny, however it was snowing just a second ago, Japan, everyone. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, kita sambut kembali Gambang Peranakan Nanfeng Nusantara. Sekarang kita kicir-kicir ya. Nah, bisa ya? Cakep. Yeah. Bang, diversity and equality. Equality and diversity. I sing, you sing. We both get paid, okay? Dia kagak nyanyi, timpuk aja ya. Nyampe kagak? Nyampe? Mic-nya taruh depan mulut. Oh iya, susah gue begini. Oh iya. Gua kagak bisa terjemahin bang yang itu bang, puyeng. Musik. Ya, bisa ikutan ya. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan, dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan, emang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan, tiada tara. Bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan, hati gembira. Bang, sebenarnya lu hafal apa kagak sih bang? Kok kagak ada suaranya bang? Hafal bagian itu. Tuh ada jatuh. Oh ya udah kangen nih. Taruh sini ya bang ya. Nah, baca nggak bang? Baca. Awas ya bang, kagak ada suara ya bang ya. Kicir-kicir ini lagunya ya. Dua baris aja. Layang-layang, terbang melayang, jatuh di kongsi ya nona, di gambar wayang. Dia ngarang judulnya. Sedang diturut, memang sedang disayang. Pacar satu ya nona, sedang disayang. Bukan gue bang. Enggak lu. Kurang ajar lu bang. Gue nyanyi sendiri lah kalau begitu. Terakhir. Puisi, buah mangga. Oh salah. Kok kagak masuk? Buah mangga, enak rasanya. Hey, si mana lagi ya Tuan paling ternama? Siapa saja ya Tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Setuju kagak? Siapa saja ya Tuan rajin bekerja, pasti menjadi apa? Menjadi warga berguna. Cakep. Love you. Thank you. Alright, next readers akan disajikan oleh Unmasked Founders, yaitu Ayu Mutia dan juga Abdul Kawi Bastian, 2 dari 4 penggagas Unmasked yang akan membawakan puisi karya kolaborasi mereka. Sekali lagi tepuk tangannya. Hai, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin, penonton, dan para pembaca yang sudah hadir. Ini acara kami kedua di Galeri Indonesia Kaya dan penuh banget dan terima kasih. Puisi ini kami ciptakan tentang berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol pembicaraan dengan beberapa teman kami yang berasal dari kaum Tionghoa, dan kami ingin membantu menyuarakan bagaimana sih perjuangan mereka dan kisah-kisah mereka selama ini. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan saya sedikit, Ayu Mutia. Saya akan bacakan biodatanya sebentar.
Ayu Mutia adalah seorang copywriter, namun ia lebih suka dikenal sebagai writer in progress atau bakal penulis. Di tahun 2016 lalu, ia mengeluarkan buku kumpulan puisi berjudul Tigress secara independen. Ayu menyukai percakapan tentang isu perempuan, toleransi, agama, dan cerita-cerita tentang beranjak dewasa. Ya, oke. Oh, enggak. Oke, sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan Kowi. Abdul Kowi Bastian adalah seorang jurnalis. Ia peduli terhadap isu keberagaman, pemenuhan hak kaum minoritas, hak asasi manusia, dan politik. Sering baru latihan. Imlek. Warisan yang aku terima hanya ini. Sepasang mata sipit yang susah melek, tak luput jadi bahan ejek, dipanggil encek. Mereka bilang, makan nasi kok pakai sumpit. Memang rumah kami terhimpit, tapi kami bukan orang-orang jelek. Kami punya segala, cuma gak punya lesung pipit. Pagi tadi, Mami cuci mata ke Senayan. Pulang-pulang, bawa congsam baru. Ramping, belum tersentuh, dibuat dari bahan sutra merah, penuh dengan ukiran. Katanya, ini dipakai buat imlekan, tapi kamu diet dulu. Di rumah dipanggil Koko, malamnya senang ke disko. Kopi es taki tempat kongko, hobinya ngopi-ngopi ala cinko. Papi kulitnya gelap bagai dakocan, padahal mukanya mirip Jackie Chan. Mami lebih suka dipanggil tante. Di Mangga 2 ia jualan rantai. Wangi jeruk mandarin menyeruak. Satu keranjang penuh Ii bawa pulang. Besok rumah ini akan semarak. Dari Jakarta sampai Singapura, semua sanak saudara datang. Yang laki-laki harus tampil necis dan apik. Yang perempuan harus dandan cantik-cantik. Harapan Popo, siapa tahu mailing cepat-cepat dipinang. Tambah langsing. Kenapa tradisi kamu abaikan? Ketemu jodoh. Kenapa kamu gak kerja sama papi? Kasih cucu buat Popo dan Kungkung. Salahkah aku kalau aku gak secina wujudku? Kekepoan mereka selalu berujung dengan, siapanya kamu yang Cina? Pipiku merah merona. Gimana jawabnya aku jadi bingung. Selalu aku dibuat termenung. Papi sudah keturunan ketiga. Mami gak ada yang bisa menduga. Yang Cina dari aku cuma fisik. Mereka langsung berbisik-bisik. Mau jadi Cina, mau jadi Jawa, mau jadi Papua, beginilah nasib perempuan. Selalu ditanya dan dikhawatirkan, mau menikah kapan? Jadi tak usah mencecar perbedaan. Kalau yang ketemu ujung-ujungnya adalah persamaan. Karena kebebasan yang kita harapkan. Tak ada yang mau menjadi asing di negeri sendiri. Apalagi harus berlari hingga terasing di negeri orang. Bisakah aku menjadi diriku sendiri tanpa rasa ngeri? Waktu Orba masih berkuasa, Imlek sembunyi di balik kalender. Padahal kami masih satu bangsa, di sekolahku dibuat minder. Kecinaanku jadi mangsa bagi mereka yang bermental inlander. Dari sudut kamarku di negeri yang jauh, aku tersadar, ternyata bersembunyi juga bisa membuat hati berpeluh. Semoga kelak aku kembali di pangkuan tanah airku, Ibu Pertiwi. Kenal pun tidak sama angpau, baru tahu ketika merantau. Amplop kecil berwarna merah, 50.000 2 lembar. Tanah air tumpah darah, jangan sampai keberagaman ini buyar. Terima kasih. Wow. Oke, bagus ya tadi ya. Lanjut ke readers kita berikutnya adalah Antonia Timmerman. She is a business journalist and correspondent for Deal Street Asia. When she's not writing about money, she drinks and tries to write about things other than money. But when she fails, she usually goes back to drinking.
Antonia encourage all of you to find and follow her on Facebook because she's not cool enough for a Snapchat, but not old enough for Twitter. So, give it a go for Antonia. Ini kayaknya panitia bikin kesalahan deh, gue ditaruh belakangan karena yang lain semua bagus-bagus banget sebelumnya. Gue bakal baca 2 puisi pendek, yang satu tentang gimana hidup sebagai half Chinese, dan yang satu lagi tentang tart susu, which is tart susu yang paling enak di seluruh dunia, yang selalu setiap tahun pas Imlek selalu dibikinin sama tante, dan kayak itu yang paling gue inget dari Chinese New Year soalnya. Jadi oke, yang pertama dulu. Yang pertama judulnya Mata Cina. Sipit kekeh kamu, Cina kamu berbisik. Itu tidak mengganggu saya sama sekali. Penghinaan bukan ketika kamu berseloroh kafir. Bukan juga ketika kamu mematok tanda nama liberal, Syiah, feminis, Ahmadiyah, Zionis, perempuan nakal, karena tidak ada laki-laki nakal, ateis, poligamis, Leninis, komunis, anarkis, melankolis, ataupun jomblois. Paling saya cuma cengar-cengir, tapi gigi saya akan gemeretak ketika kamu melarang saya bicara. Dan mata saya akan betulan menyipit kalau kamu bilang saya tidak boleh bicara karena jumlah yang seperti saya tidak banyak. Karena saya bukan yang lain, dan yang lain bukan saya. Kalau kamu bilang bicara saya akan ngaur dan yang lain, kalau kamu bilang bicara saya akan ngaur dan akan membuat yang lain ikut melantur. Karena kelainan saya akan membaur dan kehebatan yang lain akan luntur. Ini bukan masalah kurang atau banyak minum anggur, tapi sebetulnya otak kamu saja menganggur. Jangan juga bilang masalah keadilan sosial, karena nasib saya pun sama seperti kamu, sial. Boleh jadi kurang modal, tapi jangan tinggalkan akal. Tolonglah, hidup ini bukan kekal. Jangan sampai ada sesal karena hantaman kamu yang brutal. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua pendek banget sih. Judulnya Pai Susu. Pai susu. Datang dalam piring bunga-bunga, kuning coklat di tengah, kuning pucat di batas. Kalau dikunyah yang lain enyah, hidup kamu lengkap sudah. Leleh dan hambur, manis dan tekstur. Oh Tuhan, sujud syukur, walau pinggang harus tambah ukur. Oke, guest poet kita tadi. Tepuk tangannya sekali lagi dong. Oke. Berikutnya kita akan ada audience reader, Shan Harsa. Tidak nanti. Lalu audience readers berikutnya Abdul Samad Haidari. Samad adalah salah seorang dari puluhan pengungsi dari Afghanistan yang telah bertahun-tahun terdampar, harus tinggal di refugee asylum di Bogor dan masih belum tahu kapan bisa pulang kembali ke negaranya. Mari kita langsung sambut Mas Abdul. Good evening, everybody. I'm Abdul Samad. The title of my poetry is Let us seek with ours to exist. Let's celebrate to exist with love like an ageless moon. Let's be one and cherish our diversity for the love of our own human being. Let's embrace one another with love to be awakened. Let's embrace one another with love to be awakened. Let's seek each other with ours to live like a soothing ocean. Let's be kind with one another. Let's be kind and compassionate with one another,
for my lot, your lot, and our lot is similar. Let's break the cycle of malicious hatred, for it only leads to a mass eradication. Let's scatter the seeds of love onto our heavenwards planet. Let's scatter the seeds of love onto our heavenwards planet, for the love itself is sufficient unto love for a noble living. Let's speak a fervent prayer unto only one might. Let's speak a fervent prayer unto only one might. For the countless peace to seek us with irrepressible delight, so that there be no more violence and bloodshed, so that there be no more violence and bloodshed, no threats of annihilation and use of gunshot, no rent of the earth with weapons and swords, no rent of the earth with weapons and swords, no tides of bloodstream with gruesome murders, no human running homeless in tattered rags, no human running homeless in tattered rags, no wanton seeking survival in vain laying dead. No more children and women with the amputated hands, begging for mercy for the king's man, and no more mourning monarchies that should cuddle our mouths. May this fervent prayer remain a pleading. May this fervent prayer remain a pleading that our Lord lead us from the darkness to a true light, for it can hasten us all to a noble pride. The presence of this occasion is a humble reminder that we are all here together for each other and celebrate each other's happiness. Just like the moon, we are one. So why don't we release the aggression from insides, shake hands, and be done? Because this is the awe our Lord moves in passion. Thank you very much. Lalu berikutnya kita ada audience reader, Sita Govinda Rajo. Sita? Alright. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Hi everyone. My name is Sita and I'm from Malaysia, but I've been living in Jogja for the last few years. This is my first time reading something, and I was extremely inspired at the last event, and I kind of forgot what it was like to be inspired and struggled to write something in the last 40 minutes. But I think what I ended up writing was a projection of how much I miss being in Malaysia during this time of year. This goes out to every single person who has ever asked me, why do you celebrate Chinese New Year if you're not Chinese? I'm not Chinese, no. I didn't tan from overexposure to the sun. I did not consume too much coffee or chocolate. I'm not Chinese, but I do join in the festivities surrounding namely consuming a dangerous amount of mandarin oranges, getting scared every single time those lions get too close, and praying that I can't see their legs because I really want them to be real. I'm not Chinese, but every single time I hear Kong Si, I have this uncontrollable urge to scream Fa Cui, because otherwise I will not be able to rest, and anyone who watches The Big Bang Theory can attest to the frustration Sheldon goes through when those 3 knocks don't follow that succession. I'm not Chinese, but fortunately I come from a country where we have enough public holidays that the number of days we actually go to work or school is kind of like living on Mercury, where the orbit is so small it's only 88 days for a year. The year is filled with seemingly endless parades of parties, and this pulsation exists in every person to partake in any kind of celebration. You know, even if it's for a new year or a new month, or a religious figure gets born or dies or gets resurrected, you know, battles being won or lost or light, we can celebrate anything.
I'm not Chinese, but there comes a time when my non-Chinese internal lunar calendar expects to eat mandarin oranges, expects to see those lions dance, and of course expects to hear these firecrackers that gives you a heart attack every single time. I expect to see red with every single passing glance. I get itchy when I see the ang paos in the hands of elders, and my heart sings along to every single tune, and I just realized how much I really enjoy these smiles and laughs, and they're used as a currency where we exchange to convey our forgiveness, our gratitude, and our respect, and we get reminded once again of the beauty of beginnings. Now, that's 5 times I've told you I'm not Chinese. And I feel that it's important to reiterate that because every single person who doesn't really know where I'm from or asks me, why do you celebrate Chinese New Year? Why do you have so many different colored ang paos in your room? Or it really fascinates me that in an era that's as global as this, it bears any kind of significance to me not being Chinese, to my willingness to celebrate as freely as I want. Seriously, it doesn't matter where I come from, what color I am, what language I speak, what religious views I have, what political stances I take. All that really matters is that I have grown up my entire life celebrating something with someone with no regard for race or religion or roots. And you know, truth be told, TLDR, I will celebrate just about anything to highlight the fact that this spectacular paradox of mankind where we're all unique, but at the same time, just the same. Thank you. Oh, oke. Berikutnya kami panggil audience reader Heri Purwoko. Oh, sudah di sini. Biasanya yang lebih dekat tidak dilihat, lebih jauh malah dicari. Selamat sore semuanya. Slow ya. Saya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Tadi bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ini puisi singkat, cuma 1 halaman. Terinspirasi dari tahu cerita perempuan berkerudung merah? Oke, itu kurang lebih seperti itu ya. Oh, here we go. Perempuan dewasa berkerudung merah. Dia adalah perempuan dengan segala kelengkapan dan gairah. Berjalan sendiri menyusuri jejak leluhurnya yang kian samar terhapus sebuah era. Dia perempuan yang tidak kenal kata lelah, walau telah habis peluh bahkan berujung resah. Keyakinannya terlalu kuat untuk terhempas dan goyah. Dia perempuan dengan sedikit kata, nostalgia imajiner membuatnya menyusuri relung kota. Tempat ia pernah melarung rasa takut dan lupa. Dia perempuan. Sekeras apapun lakunya, tetaplah perempuan. Sosok yang selalu diidamkan oleh ibunya sebagai peredam, juga kehalusan tutur dan pengagung lelaki dalam diam. Sendiri, perempuan ini masih terus mencari simbol yang tergerus renyahnya mimpi, identitas yang terabaikan namun seolah kembali. Imlek 28 Januari 2017. Terima kasih. Oke, sebelum sesi terakhir kita nikmati kembali Gambang Peranakan Nanfeng Nusantara. Sekarang kita ceritanya hujan gerimis ya. Mending lah daripada hujan badai. Hujan angpau saya juga mau. Mau juga kan ya. Nyanyi bang ya. Nah, ntar nggak kasih angpau. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Abang jangan manyun aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, Iya nih bang. ikan
juga tahu, Bang. Jangan menangis aja. Kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis Aceh pergi berlayar ke Tanjung Cina? Kenapa ada menangis aja? Kalau emang jodoh nggak kemana? Hujan gerimis Aceh, jangan lupa membeli parang. Nah lo ngapain tuh? Kalau niat nyari jodoh, hey, cari yang imut seperti saya. Ogah. Nah, jangan lupa ya. Kenapa bang hujan gerimis Aceh pergi berlayar ke Tanjung Cina? Kenapa ada menangis aja? Udah kagak sih bang. Kalau emang jodoh nggak kemana? Jalan-jalan kemana dong? Jangan lupa membeli parang. Kalau niat mencari jodoh, cari yang imut seperti saya. Kalau niat mencari Niat sih, Bang. jodoh, cari yang cakep seperti saya. Gak janji ya bang ya. Kasih ya penonton. Oke, the next reader berikutnya akan duet seperti tadi, Ayu dan Koi. Merupakan Unmasked Founders, yaitu Mbak Putri Minangsari dan Pangeran Sihaan. 2 dari 4 penggagas Unmasked yang kembali akan membawa puisi karya kolaborasi mereka. Tepuk tangannya sekali lagi. Thank you so much for coming. We're very surprised to see how packed Galeri Indonesia Kaya today is. Thank you for spending the time to come here and celebrate Chinese New Year with us. Yes, dinyalain dong Neng. Males amat. Nggak digeser. Ini kita nggak janjian tadi ngomong. Bang mau baca puisi mau berantem bang? Putri Minangsari is a classically trained Balinese Legong dancer who performs, teaches, and advocates the art of Legong dance with a passion. Alternating life between Jakarta and Ubud for the sake of her dancing and her sanity, Putri Minangsari finds poetry reading and writing as another crucial outlet to stay happy. Pangeran Sihaan is a writer and a TV presenter. He works in sports broadcasting on the weekends and was nominated as one of the best sports presenters at Asian TV Awards. He's an avid poetry slammer and finished second place at Ubud Writers Festival Poetry Slam 2015. Stage is yours, Putri. We were supposed to write this poem together, but because we were both... We're too lazy, right? So we We're write it both very separately and we busy. combine it as it's written together, so yeah. Yeah, so I'm just, I wrote my part and Pangeran wrote his part in both our distinct style. Where I'm from, we've got no qualms about things Chinese. Crockery, house appliances, prayer incense, the artworks, the delicacies, the language accents, the ways of living, of working, the physical features, the taste, the fashion, the preference of colors. We never think twice about having bak mi, bak pao, bakso, or pangsit mi hun kway tiao. Never we stop to think why chap chai is called chap chai. Or where is it from? We just eat it. We just gulp down that beautiful piece of siomai, stuff it in the mouth unthinkingly, only knowing that it's tasty. And so familiar it is, it must be Indonesian. We're all Chinese in a way or two. Some things that we call pamali or taboo is rather a superstition, a thing, a feng shui.
I don't like number 4 either. I prefer number 7 or 8 or 9 is even better. I don't sleep with my feet facing the door. My bed is not reflected by any mirror. And before I sleep, I make sure all the drawers and closets are shut. We're all Chinese in a way or two. Even if you don't believe me or you have a pre-designed misconception that you're trying to force me onto, you're all Chinese in a way or two. Because if they don't deserve to be here, neither do I, neither do you. It's impossible for me to think that we're not related to each other just because we don't look alike. It's impossible for me to think that they're strangers just because their ancestors came to the land of my ancestors, while at some point prior to that, my ancestors came to the land of somebody else's ancestors, and probably those somebody else's ancestors also came to the land of only God knows whose ancestors. It's impossible for me to think that we're set apart by differences and boundaries like skin colors, languages, cultures, when the construction of our identity was something made of baseless premonition that disposition that preserved for decades. They made them live under fear, suspicion, and inquisition. It's impossible for me to think that they're foreigners and don't bleed red and white when I heard of patriots like John Lee, Ong Hok Ham, Yap Tiam Hin, Yap Yun Hap, and Su Hok Yi. It's impossible for me to think that they're not one of our own when I see they drop blood, sweat, and tears like Chandra and Tony, Lim Swee King and Rudy, Alan Budi Kusuma and Susi Susanti. Because if they don't belong here, neither do I, neither do you. And today is that day of the year when families gather and eat at the table. Mothers cook the same meals that have been handed down for generations. Mistakes are forgiven, flaws are accepted. Lebaran, Christmas, Galungan, Imlek all have the same flavor. We're all Chinese in a way or two. Cô xì phở chơi. Xin nhãn khỏi là. Oke. Tepuk tangannya dong sekali lagi. Udah keempat founders menyajikan karya mereka. Next, audience reader berikutnya adalah Gwi Nandra Jatikusumo. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangannya. Oke, ini adalah kali pertama saya tampil puisi di depan audiens. Pangeran, full respect for you, by the way. So this story is about me going to from a business travel from Singapore to Jakarta in one of the hotels. So I'm going to tell you the story. I was walking through the glittery domes of Mulia, hopeful of a restful night from a flight that, despite how fast the plane flew, got halted by the jams of Jakarta's Friday curfew. I saw what was virtuous, a gorgeous Chinese woman resplendent in her green gown and a man of Sundanese descent that can't wait to take this girl out of town. After taking their oath of love, of marriage, hoping nothing will end it. Splendid, beautiful babies they will make, I say, as their son or daughter not only will play of parental love that does not falter, but also learn of how love binds regardless of race as it embraces through grace. Yet I saw some men giggle, muttering words of how ridiculous the lovebirds are. My man says, these guys are fickle. Should I throw this cabin bag from afar? I'm tired, but I don't care, but something needs mending. Their minds need some bending. Racing, race. Not only until 1964 did Dr. King pour the streets of Alabama, marching from Selma to let the blacks wear the same slacks the whites wear. Equality bleeds juggernauts, fights segregation, and sends female astronauts to space stations not because some bitches act trash,
but because they deserve it. And they're probably smarter than John Nash. Clash. Arts. Gongsi, you say to me who eats puddings on Javanese clay, but I say, hey, I like you. I like you for welcoming me. I like me for welcoming myself into the shells of tolerance and glee. That 1998 was already past us. Protect us from what divides us. So to the turds, giggling to the lovebirds, I say to you, our era might be new, the methods to approach them might be few, but the values of virtue remain true. Chasing chances with integrity, tolerance and diversity, romance with loyalty. These things are old. Gold. Ceilings Amulia nodded at me. They said, damn right, Andra. Give them some chill pill and let them free. We'll make sure the lovebirds rest well tonight. Make babies, they might. Society will learn later. Maybe. Thank you. Oke, Mas Gwinandra. Lalu audience reader berikutnya adalah Dera Desinta. Oke. Semangat lagi dong, beri untuk Desi. Halo semuanya. Gongsi. Sedikit cerita, baru jadi tadi jam 11-an puisinya. Fragment-fragmentnya udah sempat kepikir tentang mau apa yang mau disampaikan. Cuman tadi yang seru juga pas bikin itu apa ya istilahnya dibantu dengan yang khas dengan Imlek, yaitu hujan. Saya selalu bilang kalau nih mau hujan terus setiap hari gitu kan, hujannya terus gitu, ini pasti karena mau Imlek gitu. Itu sedikit pembukanya. Yang akan saya bacakan hari ini judulnya Janji. Hope you all enjoy. Janji. Suatu itu berpikir, ia terdengar. Bunyinya sayup, namun tinggi di kepala. Ide sempat mencoba untuk meraihnya, dan ide pun gagal. Ide merasa bosan. Ide ingin membuat dirinya menjadi nyata. Janji itu seperti asap, tak bisa dipegang, hanya bisa dirasa. Bukan debu, hanya gas. Pergerakan elemen yang tak bisa dinalar. Kadang menghardik, kadang mencaci. Namun kadang menenteramkan. Janji itu bagaikan momentum. Dan momentum itu seakan meminta sang nyawa untuk menangkapnya. Kemudian dijaga, dan pada saatnya, seperti hari ini, dirayakan. Tidak dihentikan, namun hendaknya diindahkan. Agar bergulir dan mengalir. Permainan kebijakan alam semesta. Yang hanya bisa menjadi sebagaimana adanya, tanpa dan hanya. Sudah. Lalu audience reader berikutnya adalah Simon Pitchforth. Simon, where are you? Simon, are you?
Simon, where are you? Are you hiding? Because okay, maybe we're going to have the next one first. Maybe toilet. All right. Okay, the next one is from Galeri Indonesia Kaya. We got a guest reader, audience reader from Galeri Indonesia Kaya that been helping Anmas. So Teguh Yasa, please take the stage. Sore semuanya. Makasih banget udah pada datang dan hari ini seru banget. Terima kasih banyak. Baru dibikin tadi pas Nanfeng lagi siap-siap bikinnya juga di kertas rundown. Oke. Ia tepat berada di hadapanku. Ia tepat berada di hadapanku, menatap dalam tanpa seutas kata. Ia tepat berada di hadapanku. Sesekali memejamkan mata, kemudian menerawang terbuka, senyap. Pertemuan ini selalu membuatku tak dapat mendefinisikan kehidupan apa yang telah dan akan terjadi kemarin dan esok. Ia tepat berada di hadapanku, menatapku dalam dengan senyum penuh kesahajaan. Perlahan ia mengelusku, pelan dan penuh kasih. Dan lagi-lagi tak dapat aku berkata ataupun berbalik menyentuhnya. Ia tepat berada di hadapanku, membakar ujung hio itu, menggumam sejumput doa di hadapan meja persembahyangan ini. Terima kasih sayang, rindumu sampai, tertanda foto di meja sembahyang. Terima kasih. Okay. Simon, are you back? No ya? Oke. Sepertinya kita tadi udah cukup banyak ya melihat readers yang bagus-bagus dari awal. Tadi ada yang lucu di tengah, terus sampai tadi Teguh, keren banget. Jadi Teguh tadi menutup Unmask open mic kali ini. Oh, tapi ada spesial. Kita lupa guest poetnya satu very special nih. Karena dia seorang penulis novel dan pemenang penghargaan sastra Katulistiwa 2012. 3 kali sempat jadi muter-muter aja di penghargaan itu ya Mbak ya. Lalu melalui novel berjudul Maryam, dikenal melalui karyanya yang selalu menggugah kesadaran pembacanya. Silakan Mbak Oki Madesari. Selamat sore, untung nggak kelupaan ya, karena saya sudah menulis 2 puisi untuk khusus dibacakan sore ini. Kalau sampai kelupaan kan tidak asik. Jadi ini ada puisi yang bisa menjadi kado tahun baru untuk kita semua. Tahun baru ayam. Setiap malam tahun baru, kita adalah ayam-ayam yang ribut berpetok-petok, berebut remah-remah beras, membuka angpau-angpau kosong, memandang langit dengan bahagia karena hujan tak kunjung reda meski badan sudah kuyup semua. Setiap malam tahun baru tiba, bulu-bulu kita berganti warna. Merah untuk keberuntungan, emas untuk kemakmuran, ungu untuk menyembunyikan segala kesedihan. Di malam tahun baru, kita adalah sajian di piring-piring pesta. Menguping percakapan ibu dan anak gadisnya yang masih jomblo,
mendengar paman yang membanggakan jabatan baru, menyimak nasihat kakek pada cucunya yang sibuk dengan HP baru, mendengar desah suami istri yang terus ditanyai, sudah isi belum? Di malam tahun baru, kita menghitung setiap denting sendok, dengan cemas dan berdebar-debar, menanti datangnya dewa keberuntungan yang bisa menjawab segala pertanyaan untuk malam tahun baru yang akan datang. Oke, puisi pertama tadi. Puisi yang kedua, sebenarnya ini memang bukan momen yang asik untuk bicara politik, apalagi debat pilkada ya, itu sudah sangat memuakkan mungkin buat kita semua. Tapi masalahnya juga puisi, seni itu sudah politis sendiri, sehingga kita tidak mungkin juga menulis puisi tanpa melihat ada yang tidak beres di sekitar kita gitu. Puisi ini saya hanya mencoba menangkap kegelisahan kita ketika mengingat tentang Cina, tentang Imlek. Jadi jangan dianggap ini kampanye, jangan dianggap juga saya berpihak pada salah satu kandidat. Seorang Cina yang ingin menjadi gubernur Jakarta. Seorang bayi lahir dikelilingi dupa. Mau dikasih nama siapa? Tanya bidannya. Bapaknya berbisik, nama Jawa saja. Pembuat akta bertanya, mau agama apa? Katolik, Kristen, atau Buddha? Seorang anak tumbuh dalam persembunyian, ke gereja di hari Minggu, menyembah leluhur sepanjang waktu, menyalakan lilin di tahun baru, makan kue keranjang buatan ibu, diburu pertanyaan, di mana rumahku? Seorang pemuda gelisah sepanjang waktu, suaranya lantang meloncat-loncat di kerongkongan, ibunya bertanya, mau jadi apa kamu? Mau jadi gubernur, Bu? Jawab si pemuda sambil menunduk malu. Sebuah keluarga menjelang pemilu, di antara dupa dan abu, bapak dan ibu ingin memutar waktu. Si pemuda berlari buru-buru, memungut sobekan surat kabar, menghapus satu demi satu makian, menelan babi, anjing, kafir dan Cina, agar tak sampai ke telinga ibu bapaknya. Terima kasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Terima kasih Mbak Oki. Sekali lagi dong tepuk tangannya untuk seluruh reader hari ini. Banyak sekali yang berpartisipasi. Sebelum kita mengakhiri acara, saya mewakili dari Unmask mengucapkan terima kasih atas kehadiran para penikmat seni dan hopefully bisa kembali hadir nanti di Unmask Open Mic selanjutnya. Follow the Facebook page Unmask, ada. Jadi langsung cari di Facebook bagi yang baru saja datang di Unmask Open Mic. Oke, sekian dari saya. Jangan kemana-mana dulu karena Gambang Peranakan akan main lagi dan juga ada special surprise later. Terima kasih, selamat sore semuanya. And finally this is our last song, Nonton Barongsai. Yeay, sama-sama ya. Aslinya nonton bioskop. Ini versi saya, nonton barongsai. Boleh? Nyanyi ya. Pasti malam minggu. Malam minggu. Ayo pergi nonton barongsai. Berduaan ceritanya ame pacar, ada apaan sih? Gue gak mau nyanyi deh. Begandengan tangan aye nyebrang jalan. Aye takut abang nanti nyusuk bolongan. Nyanyi bang gantian. Aduh masiknya nonton dua-duaan. Ini ramean bang. Kayak nyonyi dan
gedongan. Aduh asiknya nonton dua-duaan ampe tukang jajanan pade pulang. Banyak jajan lo bang. Malam minggu lagi bang. Nonton barongsai. Berduaan ceritanya